برادرجانای من شما تماشا کنید. سروچنا باز وقتی کسی خندید نه که سروچنی خندید وقتی کسی برادرجانای من 110,000 سوم سروچنی آخرین نرخ تا آوردن ماشینا مرا میدونید که بردار باز بردار ارزان کردم برای شما. سروچنا 99,000 سوم راضی کردم. سال 2011 امریکا دوونیم اسکا رستالینگ تنیروفکا اوجاتوش 6 ماه دیگر رو هستن. 6 ماه تنیروفکا 6 ماه اوجا داره. نرخ ببینید داخل باردارای من نرخ در زمین زدیم نکی باردارایی که کامری دو دورت التماس من اگه حقارت نکنید. این خیلی نرخ مونده ایستادگی من خیلی نرخ من راضی شدم که فروش میفته. دیسکچوش خوشرو بابامش هم در حالت خوب اینجاش کم ترک باردارو این خیلی دو تا درش خراشتگی داشته. دو تا استاپش نکی باردارو استاپی دور استالینگ است. دور استالینگ یک گلوشتل نمیشن دو گلوشتل رستالینگ نکی دو تا استاپش نمیتونم آویزکار بگم که دور استالینگ زدگی. حالت салон чош нигоҳ кунед эска оригинал эска аст бародаро светли салон мультирул винко 2011 гуфтам 2011 моҳи 02 моҳи феврал бародаро сидени лифт боз чи монитор чош нигоҳ кунед чи монитори андроид пробегоша хай мемонем описание ба марҳамат кунед касе агар ки любители камри дуи эска бошад ана ин мошинча барои шумо сорочни аст. خیلی از باردارای من مرحمت کنید. فکرتون حتما نرسید باردارو لایک فراموش نکنید. با کانال هفته دوباره تجربه باشید. از کانال ما باز ماشین‌های ارزان دسترس ماشین‌های خوشرو میتونید پیدا کنید. بای است ماشین. سلام علیکم باردارو. این اومدم ماشین بازاری شهر خوجان. یک اسپرینترچه یافتم باردارو اسپرینتر بوتکا باردارو. ماشینچه ارزان میکنه خوش شروع نگاه کنه یک لایک بزنه. رفتیم باردارو. سالش 99 موتور мотор дуйно дизел бардро мошина аз рафтем хуш шуро нигоҳ кунед рафте ҳолати баллонаш хай баллонои пеш алиш мекунем бардро баллони пеш рафтаги уже ина ин ҳолати салонаш ина салонош лаптоп даст коробкаш механика магнитофон дора бардро ина запаска дорад ҳолати баллони қафош нағз ин ду тарафавай бардро дараш شده میشه این دقیقش هم درش هست نکی این در کشان نشان میتیم باردار خوش رو نگاه کنید این خریدی کاش 100 فویش کار میکنه افتاسیان خیلی ماشینچه تازه نکی باردار مسئله دیگه شکن مسئله همه جا 100 فویش کار میکنه در نش تازه افتاسیان техосмотр утилизация дорад техосмотр салона даст лекин баллони пеша аниқ алиш мекунтон ин нархаш бардоро 152,000 сомон фусян агар ки аз канали мо омаде бо мошин савдо мешад бо арзонтар карда метиҳам рақамашон мемонем марҳамат занг зада савдо кара бигире 92 725 0883 херидоро марҳамат успех مرحمت باردارای من سروچنا بازتای دیگر کیا اپتیما سال 2016 110,000 سومونه نرخ نگاه کنید. نرخ باردارو ماشین سنیتی حجت دارد حجتاش سالمه موتور 2.4 ماشین امریکا خیر دارو مرحمت کنید. دیسکا балончош на панав аст این دیسکا балончош на без ключевой доступ кузовош тоза камбуди надорад EX комплектацияш باردارو EX нигоҳ кунед باردارو чӣ мошинча зинда аст тоза парктроник задни камера як та камбуди доштааст. ин оинаш бардарои ман ин оинаш рафт ин оинаш намебурад ин хе камбуди доштааст хабар камбуди нест бардарои ягон камбуди серьёзи нест. ҳолати салон панорама ҳам болош полин дорад бардаро кожош нигоҳ кунед салонаш хе хушрӯ ана задни дефлекторчош ҳам аст датчик слипризон сидени лифт памят сидени винко 16 гуфтем бале 2015 моҳи октябр охири октябр аст 11 моҳ охири хуласа мебинем оси дорад обогрев сидени вентиляция сидени дорад монитор дорад 94,000 мил пробег доштааст пробегаш ҳам бисёр кам салонош хушрӯ бардаро 94,000 мил пробег ҳаст хайр доро бардаро ина ябор ҳай кунем кунӣ ҳатта араба гашифта доштааст мошинча бардаро бай ҷон аст ҳозир салон тамошо мекунем خریدارو این ماشین نرخی زور است که خیلی ممکن بود معامله هم شود آخری نرخ داره کردن ممکن با اگه معامله شود بسیار نمیتی برده خیلی است نه
خیلی اصلا باردارو فکرتون نمیسید لایک فراموش نکنید با کانال 72 بایت جی باشید از کانال ما باز ماشینای نه خیلی ارزان دسترس میتونید پیدا کنید بای 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 چی از خودی داشته باشد مینوس میکردن دیدید باردار تشکر زیاد لایک فراموش نکنید بعد پیسات کنید ابونه شید باردارو اکاوی من نگاه کنید شما بسیار میپرسید که لکسوس RX 350 9 در کردو در جون نگونتا شده اگر مونید بسته نگاه کنید باردارو نوین کد شما پرامو نشون میدم 9 زده یگان جوش نوگی سوزان برای زدگی ندارد بدون چی باردارو پرابگش رو نگاه کنید من پرابگش نشون میدم 267,000 میل پرابگ داشته است همین امریکا بودگیش با ماشین 3 سال پیش گرفته بودن که ما فقط میگم بازار میریم کار میبینیم پرابگش حاضر باشد 277,000 است 10,000 میل گشتن 3 سال با باردارو 10,000 میل برای این باردارو من نرخش سراج نیازی برای شما نگاه کنید چند پول میمونیم 135 گفتم نه قیمت است 129,000 سوم میمونه باز کمتر معاملات دارد خیر دارو مرحمت دیسکچش خوشو بالا مشناب انا تنیروفکاش خطون نکنید 50% است وقتی باشم نگاه کنید RX 350 خوشو کس نکی میشه چوت کاکاس نه سب سفیدک салона тамошо мекунед диска балонош нав ҳолати салон мебели салон кожни салон салонош хушрӯ задни дефлектор ҳам дорад сидени лифт бардаро винкод 2008 гуфтам мо ҳафти моҳи 07 аст ба фикрам винкод 8 баровардаги буд хуб нигоҳ кунед бардаро коробка автомат монитор надоштааст заводид мекунем заводид мешавад тарпедаш салонаш шурӯ видеорегистратор доштаастанд дар инҷо ошибка дорад як дута бардор дидам дар кор ошибка бошад ба хайр аст ки пробегаш нигоҳ кунед 277,000 мил шудаги аст мебелни рул мултир худам ба бардарои ман аз рости 10,000 гаштаги аст тамом нигоҳ кунед худи чи ба америка 267 буд 277 шудаги аст не ки мил аст километр не соҳибаш мегӯянд ки километр не бардор мил аст хулос ин қавлат дорад марҳамат кунед боз муомила дорад арзон карда мешавад خیلی اصلا باردارو فکرتون حتما نمیسید لایک فراموش نکنید با کانال 72 بایت جی باشید از کانال ما باز ماشین ارزان دسترس ماشین چه بهترین میتونید پیدا کنید سراچنی نه بای 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 است جناب من انا پرادو چه نگاه کنید پرادو یا موافقت طلب برای پادپیچکای 72 باز یا دیگر تایوتا لند کروزر پرادو سه چه نگاه کنید باردارو چه خوشو سه تاش تیمنسی دیسکا بالونش هم در حالت خوب دیدن نه پناه از دیسکا بالونش باردارو خودفوش توز خوشرو تنیروفکاش هم باردارو من ولی خیلی دیگر هست خوبی ماشینی مو باردارو انا موتورش 6 سیلندر موتوری 4.0 موتوری 4 سیلندر نه موتوری 6 سیلندر 2008 سال تنیروفکا اوجتاش نو گذراندگی سالونا دست رو نه سالونا یک سالی پر رفته شدن لیمیتد دست ماشین خلیجی دبی 180,000 سوم کожни салон نه یوکسونی салон چوشه خوشرو سه قطار است ماشین باردارو خوب باز چی داره سیدنیوش لیفت میشد لیمیتد سیدنیوش لیفت میشد اباگریف سیدنی هم دارد گازی евро 4 داشته است болоти салонаш намехел аст пробегаш описание мемонем марҳамат бардаро пробегаш бинед чӣ хел аст на 180,000 боз муомила дорад боз хушро арзон карда мешавад нашуд арзону қиматиш бардаро шумо хавтир нашед чӣ хел аст на бардарои ман марҳамат фикротон ҳатман нависед бардароҷоно лайка фаромӯш накунед бо канали 72 таҷа бошед аз канали мо боз мошина арзон дастрас мошинчаи хушро метавонед пайдо кунед сорочни бай аст мошин марҳамат бардароҷонои ман шумо тамошо кунед ана ин мошинча нигоҳ кунед бардаро нав аз корея даромадааст вагони солаш 2016 мегӯям бардаро 2016 даст нав даст неки танировкоша нав 10 рӯз пеш гузарондаги будан ҳамаш салона корейский мошин ҳолаташ беҳад хуб мотор 2.4 120,000 сомон нарх гуфта истодам боз муомила дорад боз арзон мешавад бардаро сафед ё компонент партроникчош ҳам аст нигоҳ кунед чӣ зинда аст мошин чӣ хушбо аст мошин бардаро без ключевой доступ тоза кас нақд бошад нигоҳ кунед мотор 2.4 дугулиштел мешавад партроникчош ҳам бинед задни камероша бинед бардаро ҳозир салона тамошо мекунед дискачош хушрӯ балонош нав ҳолати салонаш тоза хушрӯ идеални кожош нав панав даст кожоша нигоҳ кунед чӣ хушрӯ бардаро дидед на задни дефлектор дорад задни обогрев дорад мебелни салон без ключевой доступ сидени лифт бардаро ана 2016 гуфтам баридараш 15 аст документаш мумкин 16 бошад хуб боз чӣ дорад режим вождения мебелни руль мультируль обогрев руля хуб боз як бор заводид мекунем калича як бор биёрам тарпеда чош хушрӯак аст боз чӣ дорад бардаро ана обогрев сидени монитор чӣ дорад бад хуб монитор дувзони климат вай дорад
Она парктроник дорогой бардор, количество интизор дам. Заводить мекнем, дута подстаканник чошон мекнем. Она пробегша дидам дакор 138,000 километр пробег дошт аст, родной пробеги худаш аст. Торпедош салонош хушрак аст. Ягон ҷош бардор, ягон камбуги надорад, неки мошин действительно тоза бардор. Мебинед роҳат мекунед. Тозагиш ба мошин чия. خیلی از بردارو به شما هم مقبول شد یا نه؟ مرحمت فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دوباره توجه باشید از کانال ما باز ماشین‌های ارزان دسترس ماشین‌های بهترین میتونید پیدا کنید سراچنی بای است که ماشین چه نگاه کنید قد قامتش چقدر خوشرک است بردارجونای من 155,000 سومون سراچنی باز دیگر لکسوس RX 350 خریدارا باشید مرحمت کنید سراچنی فروخته میشد نمرش 88 تنیروفکا اجازه باشد اگر تو آخری سال 2012 سال حالتش خوشرک است 160-65 گفتیم 155 میبینیم باز معامله خوشبو دارد باز ارزان کرده میشد بردارو سراچنی پول لازم فرستادن 4 دیسک بالونچوش هم در حالت خوب است ماشینا دیسکوش بالونش نو کلوفش توزه 50 دست تنیروفکاش ماشین شد بعد نسبت RX 350 امریکا از خیر دارو بردارو مرحمت میکنید سلام آزاد تماشا میکنید برادرای من دیسک بالونچوش ناپاناواز توزاک است حالت سالن سیاه کاژوش سالنش در حالت خوب задний دفلکتر безключевой доступ сиденье лифт панель сидений дорад дар инҷа 2012 винкола ҳатман занед бинед салончошин монитор надоштааст ки бардор якта монитори андроид задан дар кор аст خوب пробег 284,000 мил гаштагас якта чекаш гирон дига шикана дорад мебелни рул мультирул 4 даст мошинча бардораи ман бад нест камера чама задни камераш неҷа мешад бе монитори ҳаст хейр доро бардаро марҳамат кунед бай час мошинча диска чошини укун бардор диска баломо шуна панаваст خیلی از بردارای من مرحمت کنید فکرتون حتما نویسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دوباره توجه باشید از کانال ما باز ماشین ارزان دسترس ماشین چرکای بهترین میتونید پیدا کنید سراچنی بای است که ماشین